Bang hidung om. Astagfirullahaladzim. Oh. Tak sabar dong. Dia tuh ngomong. Ada. Lubang hidung. Semangat. Foto. Dia Facebook.
View. Tunggu engineer. Maybe just went out of play from Laval. Holding on first instinct. It's very difficult to see being Ikut naman na ang talabot mo kasi balata na mo ba? Wala mo. Mana nyebut tuh mata hidung mulut. Aduh. Wah. Orang lihat ya, bajunya foto. Gambar SpongeBob muka. Bener. Orang tua ini itu khusus penonton, ini khusus pemain. Ini pemain 1, main 2. Bibit lop lagi. Kencing itu lop. Untuk lagi. Lop belakang itu. Kanan lo tuh. Tuh, apa sih? Ngejas lo, lop lagi betul kencing. Ngantuk.
Gak ada lagi. Sakit perut. Sakit perut. Satu lagi. Cross into the box. It's almost everybody. 3 players try hit a swinging volley. Selesai. Dan penutupan. Партизаны и партизанки. На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, как на своих освободителей. Inilah jauh-jauh dari Pekalongan, tak punya biaya. Di sini hidupnya pas-pasan. Terus sanore rek keluwen kancaku siji iki. Wah, tenorkus kelaparan ternyata.